गाड़ी है भी जे कौन सी गाड़ी से नहीं तुमको ठिकाना जगह पहुंचे देबो तार किछि गारंटी नहीं चार थरा चलुला हटा स्टार्ट बन एमिते पहुंचे आ स्टार्ट हवा को नाराज कोन है इंपोर्टेड गाड़ी कोन कहबी ए राजा टी निरण हबो बोली लय पडक से चली असली कि तो एठी जासी जा देखुची एठ तो लेफ्ट भिड भाबी असंभव कोन करबी मु किछि बुझी पारुनी विपद समय एमने सावा को कोठा बद करछथि हे भगवान कोन बोली ए तो लेट फ्री है जाना यूजलेस स्टूपिड नॉनसेंस यूजलेस कोठी करवा ओ मैडम कौन डर लागुची अरे हमें जमा भय करनु मदो पीले भी मु मो पुरुष पुनिया तुमको पुरुष पुनिया जाय रे करिबा को एडी किया कोछि सुने हां एबेला कथा तो तमोली झियो माने कोति ताछड़ा तमोली सुंदरी झियो मानो क्षेत्र एटा तो अधिकार निश्चय देखो अधिक बकवास न करी सीधा ठर चुपचाप चली जाओ चली जुबिया ए निर्जन राती नईकुड़िया परिवेश को सुलुसुलिया पवन यह मन को अति रोमांचित कर सम्राले भरपूर यौवन प्राप्ति युवती ताकू उपभोग करी चली जीवी अरे एटा गुटे पुरुष समाज प्रति असम्मान कथा कि कदर चली कथा कौन करिबो मैडम ए कदर्च लोकरा देह सहित निज देह को मिसई दियो देखिबो ए कदर्च लोकटा तुमको ठीक शांति दे पाइबो तुमको इज्जत बहुत बड़ी किछि नाही एतो तो कहबा को तुमको के लाज लगले ओ मैडम अरे नारी पुरुष संगमटा तो गुटे लाज छड़ा काम अरे एथले लाज आसीबो को कम ऑन बेबी कम ऑन आपो छड़ाऊ नुहे बरं देहवाले देह को लगेई दे देखिबू बहुत शांति मिलिबो बहुत खुशी अरे रसगुल्ला खाइबा को मन करछुआ लोकटा को जदी चॉकलेट दिया जाए चॉकलेट रे कोन ता मन पुरीबो ये तो सती में तुमर धर्म हबो अरे तू मो कथा मानि जा वरम तोर सतरे पुण्य हबलो पुण्य हां ए स्ट्रीट राइट रे तो लग्न शरीरौ देखिलो हुए तो तते लाज लागि नहीं अरे सठी ए नईकुलिया परिवेश रे तो सलटा भारी जमी वाला भारी जमी तू किए ये झियो तोर किए तो होड़ी ना तो स्त्री अरे से हमर केही भी न कि तो जाओ तुम उठे मଣିଷ हां तो बड़ी उठे अमଣିଷ की पशु जानवर न अरे पशु जानवर हमर जे बाधा दिए से ताको छाड़े नहीं मिष्टा अरे तो छाड़ीबा भय करी पुरे तो बड़ी इतर लोक हातरे ए झियोर इज्जत बंधा पके जाई ए मानव मानसिक का पाद धरी थोड़ी चाली दिबो एकदा भाबियो तो स्वाभाविक रे तुम्हें मारा मो गोविंद कौनसी को मानस मान सिंह यस तुम्हें मो बापू जानि छकी ना मु ताको जेली किंतु मो रानी को पखरो ताको नाटा सुनी छी अरे तुम बापू के नाटा मो बापा को नाम छी श्रीमान श्रीचंदन और मु ताको छियो अंकित श्रीचंदन व्हाट इज सरप्राइज अरे क्या अद्भुत संजोग है ये अरे मु तो निजको विश्वास करि पता मैं तमने तम शत्रु छ को साथ न करे तम करे ठाई चाली करिबा बोल तो हमर शत्रुता हम बिजनेस को नहीं
ଆଉ ବ୍ୟବସାୟର ପୋଷା ପାଣିରେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେବ ତାକୁ ପୁରୁଷ ପଣିଆ କୁହାଯାଏନି। ଓ ବାବୁ ତମର ପ୍ରେମ ଆଳାପ ସରିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଯଦି ସରି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଆସିପାର। କଣ ତ ଧମକରେ ନାଇଁ ଅନୁରୋଧରେ ପ୍ଲିଜ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି ମିଶ୍ର। ତୋ ଧମକରେ ନା ତୋ ପିସ୍ତଲ ଭୟରେ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛ ତୋ ପିସ୍ତଲ ଭୟରେ ଏ ମାନସ ମାନସେ ତା ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଅବଶ କରିଦେବୁ ତ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଞ୍ଚ କଦଳୀ ବନାଇଲ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲ? কিন্তু মানুষ মানুষ সব নাহাନ୍ତି। Manas is go gunagan gone. ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ହିଁ କହିବି। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି? ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହବ ଏଥିପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଦାୟୀ? ଯେତେ ଚାକରି ଗାଡ଼ି ଚଳିଲେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ବାଟ କରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେବେ? ଅନ୍ତତଃ ପଛେ ଗାଡ଼ି ଚଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଜାରଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇନି ସାର୍। ତାହେଲେ ସାଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ଯେ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥିବ ଏକଥା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଇପାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ ସେମାନେ କେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ନ୍ତିନି? ତମର ପାଞ୍ଚ ଦୁଃଖ ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କିଲୋଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ପୁଲିସ କଣ ତମ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ପୁଲିସ କଣ ଉପଦେଶ ମାନି ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? କିନ୍ତୁ ମାନସକୁ ଯେ ମର୍ଡର କରିଛି ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଧରିବେନି? ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ ତାପରେ ତମ ଡାଡି ଆସି ତମକୁ ଥାନା ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଡାଡି ତମ ସତ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ତମ ଡାଡି ଥାନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମକୁ ଏଠି ଥାନାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଆର ପାଣି
ତାପରେ ଡେଭିଡକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇବ यस सर ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ବେଟା ପଡ଼ିଯିବେ ପଡ଼ିଯିବେ Sorry, Manos. I am really very sorry. କେହି କାହାକୁ ଦେଖିନଥିବା ପରସ୍ପର ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ବ ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ କଷ୍ଟ ଏଇ ଘଟଣା ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିଷ୍ଠ କରିବ ଆଉ ସେଇ ଅତିଷ୍ଠ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଯେ କେମିତି କଟିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମାନସ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ